Ada sempat HP lagi. Cek. Hari Kamis loh. Ini hanya Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Pemijin sama sisi Muhammad wa khususli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح له سيدنا عبد الحميد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمشايخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم الله خير حافظها أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزيه عنا ما هو أهله وجزيه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواتف رأفتك ورحمتك وتحياتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر والنبي الرحمة وسيد الأمة اللهم بعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعط الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة وبلغه مأموله وجله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبرج حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي على المقربين منزلته اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعاته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه النبيين صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخر من قطر أمطار وعدد ما نبات من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقرب بها مثواه وتشرف بها مقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها مقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها مقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمن وميمي الملك ودار الدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة بدوما كية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة وميمي الملك ودار الدوام سيد الكامل الفاتح خاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة وميمي الملك والدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكر كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب بالمرسلات والبحر الختم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة واجزي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا خيرات وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف في المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أسلاب الشراف والبطون الضراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ورثا ومنا من أعطائك فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا صلى الله عليه وسلم في أداء حقه بلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعناه النور الذي أنزل معه وقلت إن الله وملائكته للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمرت بالعبادة بالصلاة على نبيه فريضة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وجزل ثوابه وأدئ نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزراء وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصحهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله
وفي المقربين داره وفي المصطفين منزلته اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمها فيما عندك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمد أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون وإذا ميزت عبادك بحسب قضائك فاجعل سيدنا محمد في الأصدق نقيل والأحسنين عمل وفي المهديين سبيلا لله. ثم اجعل نبينا لنا فرة واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا صلى الله. اللهم ابلغه منا السلام كما ذكر سلام وسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك. وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحد من أهل بيوت المرسلين وجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحد من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المقنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فاضرب على النهار فاستنى على السماء فاستقلت على الأرض فاستقرت على الجبال فارست على البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. أسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارغون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا
وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلح وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوما لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأد علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وتقاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا أنفسنا فانصرنا على فضلك نتوكل في صلاحنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تتركنا وإياك نسأل فلا طيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحق بالزيادة أجلنا وحق بالزيادة أختم بالأسعد واجعل لنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسونا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأقرب مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Bakarkan antar ke muka. Iya. Apa? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal kitab Al-Imam Ibn Athilah Sekandari Mu'alif kitab Syarh Al-Hikam wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min darajati wa akrimna bil fahmi waftah lana abwaaba al-'izzi bi akhlika hasanah rahimi. Rabbi shrah li sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqin nabi wal ali. Halaman 98 halal
Wa inna ma yadhkuru man yajuzu wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatih lima berfal khatim wa sabaqna sul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi zid bi akhlika hasan rahimi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqin nabiy wal ali. Qala al-mu'allifuna rahimahumullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Athaillah, wa innama yadhkuru man yajuzu alaihi al-ibhal wa innama yunabbihu man yumkinu minhu al-ihmal. Dan hanya saja yang diberi ingat itu orang yang harus atasnya lalai, dan hanya saja yang dijadikan dijagakan itu orang yang dapat daripadanya mensia-siakan. Dan didatangkan ini seperti ada ia daripada adab dalil atas barang yang disebutkan akan dia, daripada bahwa meninggalkan itu terkadang ada ia daripada adab, dan makin itu. Dan demikian itu karena bahwasanya dalam tuntut itu mempahamkan dengan harus lalai atasnya, maka jatuhlah dengan demikian itu ingat baginya, dan menzahirkan dengan menanggung wujud mensia-siakan daripadanya, maka adalah demikian itu menjagakan baginya, dan sekalian demikian itu muhal atas hak ta'ala, maka karena ilat itu adalah meninggalkan tuntut kepada sekalian mereka itu adab. Nah, ujar Sidin bahwa orang yang diberi ingat itu orang yang masih bisa lalai, masih bisa lupa, dan orang yang diperingatkan. Jadi kada sekedar ingat lagi, diperingatkan, itu adalah orang yang mungkin mengabaikan. Nah, dua hal ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah tidak ada kisahnya lalai, Allah tidak ada kisahnya mengabaikan. Nah, maka bagi sebagian orang-orang, sebagian oleh Allah Ta'ala meninggalkan meminta itu termasuk daripada adab. Tapi itu jalannya Sidin. Tadi itu hanya membacakan juga hadis dari Riyadhus Shalihin. Ada sahabat Nabi itu dibawa makan oleh orang, jarnya Nabi orangnya lagi bubakaran sate. Di zaman itu orang kada biasa bubakaran sate. Ditolak Sidin, sahabat Nabi, kenapa jadi ditolak? Karena Nabi kada pernah kanyang jar selama hidup ya. Maka aku kada mau kanyang di situ. Nah, ujar Sidin, pertanyaannya, namun kita ditawari orang, apalagi orangnya hartanya halal, orangnya rajin bersedekah, baguslah menolak. Kada bagus. Puasa aja sunnah dibatalkan, namun puasa sunnah itu sunnah dibatalkan, namun kita dibayar orang makan. Nah, cuman itu tadi, kadang-kadang adab tuh kayak itu, adab tuh kada tentunya. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama yang sampai meninggalkan berdoa. Kenapa? Karena adab kepada Allah Ta'ala. Dan itu Allah Ta'ala yang melajari di hati, kada bisa-bisa seorang ada. Allah Ta'ala yang melajari. Dan sungguhnya telah ditanyai Syekh Wasiti radhiyallahu anhu daripada doa, maka katanya, takut aku akan mendoa bahwa dikata bagiku, jikalau engkau minta akan kamu barang yang bagimu kepada kamu, sungguhnya engkau menuduh akan kami. Nah, ini mana kamu mana kami? Ulangi adalah jikalau engkau minta akan kami barang yang bagimu kepada kami, sungguhnya engkau menuduh akan kami, dan engkau minta akan kami barang yang tiada bagimu kepada kami, maka sungguhnya engkau jahat adab atas kami. Dan jika
engkau ridho akan kami, maka kami lakukan bagimu daripada segala pekerjaan barang yang telah kami takdirkan bagimu dalam segala masa. Nah, ujar Sidin, nggak mau apa namanya, ditanya tentang doa, ujar Sidin, amun Ikam minta yang ampun Ikam, artinya Ikam nuduh kita, berarti kalau kayak itu ambil ampun Kam. Kalau Ikam minta barang yang lain ampun Kam, tapi ampunku, artinya Ikam kurang ajar kalau kayak itu, meminta kayak itu. Nah, maka kada dibicarakan sama sekali, kada diminta sama sekali oleh Sidin. Nah, Sidin mengandaikan kayak itu. Makanya bab tasawuf itu banyak sebenarnya, itu disampaikannya itu kada bisa apa ngarannya, disampaikan berpotong tanpa disampaikan alurnya tuh kadang menyesatkan kadang. Dan itu banyak di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab baik banyak yang kayak gitu. Amun kada disampaikan alurnya bisa salah paham orang. Tuh dikira kalau kayak itu berarti amun minta tuh berarti kurang adab lah, kada juga. Ini kan jalannya Sidin. Dan itu ada alurnya Sidin bepandir kayak itu. Nah, termasuk juga lah banyak guruan kita bahari melajari, jangan bertakun ke guru, jangan bertanya ke guru. Kira dapat aja tuh jawaban, hendak jawaban apakah, hendak apa namanya, kita kada paham bagian apakah, kada usah ditakunkan ke guru. Banyak yang melajari gitu guru-guru bahari. Nah, lalu yang ujar setiap kali orang yang bertakun kurang adab, ya kada juga. Nya kenan, itu kan jalan-jalan, ada waktunya lah kayak itu. Ada mutlak. Dan sungguhnya telah dan cerita daripada Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu bahwasanya katanya, tiada aku mendoakan Allah Ta'ala masa 50 tahun, dan tiada aku berkehendak bahwa minta kepada seorang, karena bahwasanya lalulah atas barang yang telah dahulu. Amun hakikatnya sudah ditentukan Allah Ta'ala, jadi bapak lagi minta ya. Dan apabila hendak engkau mendoa, maka hendak ada dengan qasad mendahirkan berhajat, maka bahwasanya hajat itu tempat memberi faedah, seperti yang memberi faedah daripada kata muallif. Nah, tapi andai makamnya kita makam doa, lain makam yang meninggalkan doa, maka niat kita adalah mendohirkan hajat kita kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kayak apa kita itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu aja sebenarnya niatnya. Kada soal apa ngaranya dikabulkan atau kada bang. Amun makamnya tinggi, amun makamnya kita melihat orang besi mobil, hendak aja besi mobil, minta aja. Udah apa-apa dasar makamnya kita kayak itu. Ya, amun makam wali-wali Allah Ta'ala kada kayak itunya. Ini minta tuh supaya mendohirkan aja, mendohirkan bahwa si itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Wurudul faqati a'yadul muridin, datang segala hajat itu, segala hari raya, segala orang yang murid, yakni segala hajat raya itu ibarat daripada segala waktu yang kembali atas manusia itu dengan kesukaan, dan mereka itu bersalahan dalam demikian itu, maka setengah mereka itu daripada kesukaan sebab wujud baginya nafsunya, dan diperoleh syahwatnya, dan sampai kehendaknya, dan inilah hal segala orang yang awam Islam. Ujar Sidin itu sebenarnya yang namanya itu itu kan hari raya, kalau bahasa kita Idul Fitri, Idul Adha, hari raya. Kalau kemudian Idul Jum'ah juga hari raya mingguan juga, Jumat. Nah, itu sebenarnya hari kembalinya manusia kepada kesukaan. Yang namanya hari kembali kesukaan itu kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia itu bersalah-salahan, berbeda-beda dalam memandang itu kayak apa. Maka ujar Sidin, ada juga yang namanya orang itu sampai ke itu, yang namanya itu baginya hari raya ya ketika syahwatnya terpenuhi, ketika nafsunya terpenuhi. Malah kan namun di kampung kita kan hari raya itu orang bertakbiran, ini berdisko, ada berkeliling sambil joget-joget pulang. Nah, apa ngarannya? Karena kalau yang itu lain awam Islam, itu awam yang kadang menunjukkan Islamnya. Namun orang awam Islam itu yang pentingnya bahagia di hari itu, berarti hari itu. Nah, itu kadang apa, itu memang tingkatannya orang awam. Tapi kada pantas, amun orang majelis kada pantas kayak itu.
dan setengah mereka itu daripada kesukaan dengan ketiadaan bagian nafsunya dan ketiadaan segala kehendaknya. Inilah hal segala orang yang khas daripada segala orang yang murid, karena bahwasanya mereka itu memeliharakan hati mereka itu dan menyucikan segala rahasia mereka itu daripada segala kekeruhan aghyar dan athar. Maka melebihkan mereka itu akan fakir atas kaya dan hina atas mulia dan sakit atas sihah, karena hasil bagi mereka itu dengan demikian itu nafsu apa ini? Derka itu nafsu kayak itu. Ada jelas? Ada yang ini. Allah sedangkan demikian itu tipis hati ya. Nafsu kalau di sini dari catatan juga ini. Tipis hati ya. Tipis kalau tipis hati dan dan hampir kepada Tuhan mereka itu dan melihat bagi apa ini? Tuhan bagi Tuhan mereka itu dalam hal ketiadaan bahagian mereka itu, manakala bertambah-tambah mereka itu fakir dan bala, maka bertambah-tambah hampir mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Rata-rata itu sebenarnya wali itu kayak itu jalannya. Rata-rata wali itu hanya merasa parah kepada Allah Ta'ala, namun muncul fakirnya, muncul kada berdayanya. Datang ke itu hanya merasa dekat dengan Tuhan. Sama kita juga, namun kada baju-baju terhimpit, hidup tuh kada ingat lagi dengan Allah Ta'ala. Wali-wali Allah Ta'ala pun akhirnya ada sebagiannya justru lebih ketujuh kalau dalam keadaan fakirnya, dalam keadaan apa lagi. Malah mereka itu malah kebingungan lah, amun kenapa jadi banyak murid nih. Kenapa jadi banyak sumbangan nih? Kenapanya kadang-kadang kebingungan kadang. Nah, kenapa? Karena itu olah jadi nalih hati itu dekat dengan Allah Ta'ala. Ini hebat benar Abah Guru tuh yang awalnya murid-murid Sidin itu kan yang asli murid-murid Sidin itu kan yang di keraton itu, yang pas Sidin masih fakir itu, pas Sidin apa ngarannya sebantal berdua dengan murid itu, makan ya bebaya makan gitu aja. Nah, yang kalau yang disekumpul kan bubuhan yang sudah bercampur sudah itu. Tapi kan murid khususnya kan yang pas masih di keraton itu. Rata-rata kayak gitu. Berapa ikong aja yang sugih, yang memang didohirkan oleh Allah Ta'ala. Memang kebanyakan jalannya kayak itu. Dan kata Abu Ishaq Al-Malawi radhiyallahu anhu, barang siapa berkehendak bahwa sampai kepada kemuliaan pada sekalian mulia, hendaklah memilih ia akan 7 atas 7. Maka bahwasanya segala orang yang soleh itu memilih mereka itu akan dia hingga sampai mereka itu di atas segala kebajikan, yaitu memilih mereka itu akan fakir atas kaya, dan lapar atas kenyang, dan rendah atas tinggi, dan hina atas mulia, dan tawadu atas takabur, dan susah atas suka, dan mati atas hidup. Nah, dan itu jalan asli lah, itu jalan mayoritas wali. Andai pun kita kadang melewati itu, tapi kita tahu, karena kadang-kadang orang tuh saking kadang maunya hidup apa ngarannya hidup susah, sampai-sampai baik kayak Abah Guru juga, sugih wali ya. Masalahnya mayoritas wali itu kadang kayak itu, amun rezekinya kayak itu. Cuman mayoritas wali kadang kayak itu, mayoritas wali ini yang dipilihnya, pilih kaya fakir, milihnya fakir, pilih antara lapar dengan kenyang, milihnya lapar. Nah, makanya amun kita kan dasar lain wali, kalau dasar lain orang khusus, jadi ya kayak kita hidup. Tapi amun wali banyak kayak itu. Sampai ada ulun tuh babnya tuh lagi membahas bab fakir padahal.
babnya fakir, sebelumnya itu bab kaya yang bab orang sugih yang syukur, sebelumnya dipuji-puji. Kalau sudah orang sugih bersyukur, masuk bab fakir. Ada itu tapi yang protes. Tapi kan fakir tuh di hati kalau aja deh. Dia kan bisa dibahas fakir hati itu. Nah, bahwasanya dikata orang bagi Rabi ibnu Khaisam rahimahullah taala telah mahal harga kan telah mahal harga gandum, maka katanya kami terlebih mudah atas Allah Ta'ala daripada bahwa memberi lapar ia akan kami. Nah, ujar Rasidin, harga gandum mahal ya. Nah, jadinya senyaman apa karena masih senyaman diberi lapar daripada diberi harga lalang itu. Dan tersebut dalam kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala didatangkan atasnya terbuka segala pintu yaum, maka sabdanya ya pintu bumi maka sabdanya janganlah hai Tuhanku, lapar aku sehari dan kenyang aku sehari, maka apabila lapar aku niscaya aku tadarru kepadamu, dan apabila kenyang aku niscaya aku memuji akan dikau dan syukur akan dikau. Ya juai hatan apa namanya dibukakan pintu-pintu kekayaan di bumi itu. Itu isyarat juga bahwa di perut bumi itu sebenarnya banyak penganugerah Allah Ta'ala. Tinggal dibagi-bagi ke orang, namun dikuasai 1-2 orang aja malah jadinya bala. Tapi di perut bumi itu banyak memang kekayaan Allah Ta'ala di situ yang kalau dimanfaatkan bujur-bujur harusnya orang itu tinggal beribadah aja lagi, kada semua pikir bercari lagi. Berhubung kada adil baginya lalu cuman Nabi SAW ketika dibukakan oleh Allah Ta'ala, ujar Nabi, wahai Allah Ta'ala, kenyang sehari, lapar sehari itu lebih baik daripada sugih terus-terusan. Sidin. Kenapa? Karena kalau kenyang nyesuk sidin syukur, amun lapar bersungkur di hadapan Allah Ta'ala. Tapi apa ngarannya kita semua tuh tahu hadis Nabi yang lain tentang di akhir zaman itu ujar Nabi, orang tuh kada bisa bermanfaat untuk agamanya kecuali nya berisi banyak harta, kecuali sugih. Majelis itu amun pendanaannya kencang, kadosa banyak-banyak. Ibaratnya 1 juta aja sekali menyelenggarakan tuh. Makanya kawat itu karbirian itu rame tuh maulidan tuh. Biar kan mengeramput isiannya mahala bio aja si ceramahnya datang aja orang. Kambing guling disediakan. Nah, karena itu tadi biar orang hendak alim ya hendak S3 di Azhar kayaknya. Namun kada bisa tukar speaker, siapapun orang belajar. Nah, siapapun orang datang. Masjid hendak bagus kayak penyairnya. Namun kada ada sound systemnya, kada ada mic-nya, kada ada orang datang juga. Makanya jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di akhir zaman tuh orang namun kada bisi modal, kada kawa agamanya berkembang. Nah, masuk sudah kita di zamannya. Tapi Nabi juga ada mengingatkan melajari bahwa kenyang sehari, lapar sehari itu lebih baik bagi kebanyakan orang. Maka kata mu'allif rahimahullah ta'ala, rubbama wajadta min mazidin fil faqat malam tajidhu fi shaumi wassalah. Terkadang engkau peroleh daripada bertambah-tambah hudur pada ketika sangat hajat yang tiada engkau peroleh akan dia pada ketika puasa dan sembahyang. Dan jikalau ada keduanya apa ini? Itu ini salah, ada coretan di sini. Keduanya itu terlebih tinggi daripada segala ibadat, karena terkadang ada dalam keduanya itu syahwat dan hawa daripada tiada hudur, maka tiada memberi faedah akan dia
menyucikan, dan datang segala hajat itu hasil bagi murid itu dengan dia bertambah-tambah daripada sunyi hati dan daripada suci hati dan sir. Ujar Sidin. Apa kadang kita tuh dapat dari Allah Ta'ala tuh hidayah taufik dalam kesempitan hidup, apa yang kada bisa kita temukan di sholat ataupun puasa. Walaupun aman bicara mana ibadah paling afdal, tetap sholat dengan puasa. Maka kalau diganti-ganti itu ibadah paling afdal itu adalah sembahyang lawan puasa. Kada bisa diganti dengan yang lain. Nah, apalagi bebaya aman hendak dibandingkan dengan hadir majelis sebenarnya. Walaupun jar sekali duduk di majelis ya 1000 tahun lebih baik daripada 1000 rakaat ya. Tetap yang namanya sembahyang itu afdal daripada hadir majelis. Cuman aman kita hadir di majelis kemudian bertambah ilmu, sembahyang makin khusyuk. Nah, maka itu lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat yang ilmu bebaya tahu bertakbir, bebaya tahu berukuk. Nah, tapi pada akhirnya yang namanya ibadah itu ya sembahyang, puasa, berzikir, itu namanya ibadah. Ilmu itu kan pastinya bermanfaat, barunya tinggi nilainya. Maka ujar Sidin, tapi tetap yang ngarannya dua itu hawa nafsu kadang masih masuk. Maka ada amal-amal ibadah, di antaranya adalah kesulitan hidup yang meolah kita itu terbuka parah dengan Allah Ta'ala. Sama juga dosa itu ada sebagian yang ini kadang mau hilang kecuali garing dulu hanya hilang. Ada lagi dosa itu kadang mau hilang kecuali yang dulu kita galau dulu. Apa bahasa sini itu galau dulu, omong di kampung kada paham orang. Apa bahasa kitanya lah? Apa bahasa kita tuh? Camoh mas, camoh lah. Kadang ulun ke anuan kerancakan berbahasa Indonesia di masjid itu jadi kadang lagi dengan bahasa sederhana. Itulah galau lah pikiran kada tenang lah. Usang, nah atau kayak itulah. Usang. Ada sebagian dosa kada mau hilang kecuali pusang dulu kita. Ada lagi sebagian dosa kada mau hilang kecuali koyuhan mencari duit. Dan juga tuh. Jadi biar ibaratnya itu sugih kita. Kada membuka toko gin tabungan banyak masih. Hujan deras hantamnya tetap rasakan aja tuh uyuhnya mencari duit. Nah, karena ada memang hujan nabi dosa yang kada mau hilang kecuali kita koyuhan mencari duit. Nah, macam-macam jadi. Dan terkadang tiada hasil baginya dengan puasa dan sembahyang bersalahan dengan datang segala hajat. Maka bahwasanya hajat itu tiadalah ia menyalah bagi hawa dan syahwat atas tiap-tiap hal. Aman sembahyang ujar Sidin masih ada hawa nafsu di situ. Apalagi petugasnya. Nah, menerobos hujan jadi imam, siapa kada diterobos sekali jadi musuh 1000. Sayang dia pun kada diterobos. Tapi ngarannya berhajat kepada Allah Ta'ala, kedada nafsu di situ. Kesempitan hidup ada hawa nafsu di situ. Dan kata Ma'alif dalam tanwir bahwasanya dalam bala itu memadamkan nafsu dan menghinakan daripada menuntut bahagian, dan jatuhlah serta bala itu diperoleh kehinaan, dan serta kehinaan itu adalah beroleh tolong, karena bahwasanya orang yang mempunyai hajat dan istiqor kepada Allah Ta'ala itu daripada menjadikan dirinya sunyi pada pakaian tabiatnya, dan demikian itu sebab hasil tolong dan bertambah karunia. Tapi kadang kayaknya juga lah, ada orang tuh sudahnya fakir, sombong ulang. Jarnya si anu itu kan nang rajin bersedekah tuh kan, ini kan sugih. Lawas kena di akhirat tanahnya tuh, hisapnya tuh aman aku tumat aja, aku miskin jadi. Mah rugi banget sudah gitu tuh, sudahnya miskin di dunia sombong pulang. Baik didiamkan aja, ridho aja Allah Ta'ala nak bagi sugih, nak bagi miskin nggak. Jangan banu bahsi itu banyak muridnya tuh, banyak juga tanggung jawabnya tuh. Aman aku kada banyak tanggung jawabnya, 3-4 orang aja, paling banyak 10. Dan wah mon sudah kayak itu sudahnya kekurangan anu pulang, sombong pulang tambah jadi.
Dan orang yang mempunyai ibadat itu menilik ia bagi ibadat serta dirinya. Dan karena inilah mengisyaratkan Syekh Abdul Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu dengan katanya, memandang karunia serta sedikit amal itu terlebih baik daripada banyak amal serta memandang taksir. Memandang taksir daripada dirinya, karena bahwasanya memandang karunia pada Allah Ta'ala dalam amal itu terkadang menunjukkan ia atas gugur amalnya dan ketiadaan berdirinya serta dirinya. Nah, dan adapun dalam banner ini, jadi Amun Sidin di kitab lain, kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus ujar Zidin, al-maksiyatu ma'dulli wal iftikar khairun minal ibadah malizul istikbar. Maksiat tapi kita merasa hina itu lebih baik dari ibadat merasa diri punya. Ujar Sidin, itu amun yang mendengar pemabuk lalu sombongnya, itu bubuhan majelis itu merasa aku biar bermaksiat ini merasa hina ya. Namun kira-kira paham aja arahnya. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi dari itu. Memandang diri ini basic kekurangan sekalipun beramal itu masih kalah dibanding memandang diri ini diberi karunia oleh Allah Ta'ala. Artinya kita kadang merasa bisi sama sekali dasar pemberian Allah Ta'ala. Sugih ya pemberian Allah Ta'ala. Apalagi beribadat ya Allah Ta'ala juga jalannya bari. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkannya bisa sembahyang. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan dirinya bisa bersedekah. Nah, apalagi yang amunnya sadar ini di satu sisi tawadu, di sisi lain juga dasar kenyataannya, hakikatnya. Kedada anak guru yang cerdas kecuali abah atau kayaknya ahli ibadah itu udah ada. Banyak diisi kawal gus-gus itu anak-anaknya itu kada seberatan cerdas. Padahal kiainya cerdas, abahnya cerdas padahal. Sekali diperiksa-periksa sebenarnya wiridnya sih itu aja. Kalah lawan kiai-kiai lain yang yang wiridnya banyak, yang wiritannya banyak. Jadi yang mau hendak amun anak kiai itu hendak diisi anak cerdas, ini harus banyak ibadahnya, hanya cerdas anaknya. Amun kada biar abahnya cerdas, anaknya kada mau cerdas. Karena itu tadi, karena kurang tirakatnya itu kurang. Dan orang yang mempunyai ibadat dan adapun dan karena inilah berkehendak ia kepadanya, karena bahwasanya barang siapa telah sunyi ia daripada dirinya, niscaya kekal ia dengan Tuhannya. Sudah kada terpandang diri lagi, hanya bakok dengan Allah Ta'ala. Selama masa terpandang diri kada mau bakok. Dan kata setengah mereka itu bahwasanya yang terlebih besar daripada segala hal itu yaitu barang yang mempusakai akan dia makomat dan pandangan fakirnya dan lemahnya dalam tiap-tiap segala waktu. Al-faqatu bastul mawahib. In aradta urudal mawahib alaika sahihil faqra. Sahih al-faqra disambung jadi sahihil faqra wal faqata ladaika innamas shadaqatu lil fuqara. Bermula setengah segala hajat itu mengamparkan bastu itu mengamparkan segala anugerah Tuhan yang datang atas hatimu daripada keadaan karunia, maka jika engkau berkehendak akan datang segala karunia itu atasmu, sahihkan olehmu akan fakir dirimu dan sangat hajat kepadamu dan sangat hajatmu. Nah, amun di kitab Abah kepadamu itu kalau dikurung baru diberi tanda mu, jadi lain kepadamu tapi hajatmu. Karena amun hajat kepadamu jadi terbaliknya. Amun di kitab sini diberi catatan jadi hajatmu hingga engkau hadirkan keduanya itu
dalam sekalian waktu, dan engkau tahqiqkan demikian itu dengan takdir ketiadaanmu, seperti firman Allah Ta'ala, hanya saja segala sedekah itu bagi segala fakir jiwa. Maka barang siapa telah tahqiqkan pada yang demikian itu, niscaya mustahik anugerah dan terangkat kepada martabat yang tinggi. Dan barang siapa sah fakirnya, niscaya mustahik sedekah baginya. Dan kata Syekh Asyadili, ujar Sidin, apa ngarannya, keadaan sulit, keadaan terhimpit, itu adalah hamparan daripada pemberian. Wadah Allah Ta'ala menghampar pemberian. Ibaratnya namun apa, pemberian Allah Ta'ala itu dihampar kayak ini lah, dihampar di wadah kayak ini. Kalau hamparannya ini itu keadaan sulitnya kita, keadaan sulit itu anunya, wadah Allah Ta'ala menghampar pemberian. Maka amun kita hendak dengan pemberian Allah Ta'ala, bujur-bujur kita tuh fakirnya itu bujur-bujur, apa ngarannya, di hakikatnya itu bujuran fakir. Kemudian kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala, sedekah itu gasan orang fakir, sama orang mampu kada berhaknya dapat sedekah, merasa dirinya mampu kada berhaknya dapat sedekah. Nah itu ngalih benar tuh, kita merasanya duit bisi, segalanya bisi, kayak apa hendak merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala, seberatan diberi, seberatan ada. Kita merasanya ilmu banyak, kayak apa hendak diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, merasa bisi ilmu. Dan itu kada boleh berdusta di dalam diri, apalagi jadi bahan ceramahnya. Aku ini kada sombongnya, aku ini kada merasa berilmu ya, aku ini kada merasa tinggi lebih dari kamu ya, tapi kada dijodohi sasmik sarik. Nah, apa ngarannya? Jadi kada boleh berdusta. Waktu berbicara kada boleh berdusta, baik berbicara di hadapan orang, bicara dengan diri seorang, maupun bicara dalam hati. Kita itu merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya supaya merasa fakir? Hati harus hati harus bersih. Kayak apa caranya hati bersih? Habis tahu ilmunya berzikir kada tahu ilmunya kada mau hati bersih. Kemudian tahu ilmunya kada mau berzikir, hati bersih. Dua-duanya berzikir ya iya, tahu ilmunya ya juga. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala itu membujurkan hati kita merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala, merasa kada bisa ilmu, kada bisa amal, kada bisa apa-apa. Amun sudah gitu, hanya Allah Ta'ala hamparkan pemberiannya. Seperti firman Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Syadili radhiyallahu anhu, sah ubudiyat itu dengan melazimkan fakir dan hina bagi Allah Ta'ala, dan lawannya itu sifat ketuhanan. Sedikit ya biasa merasa sifat kelebihan itu sifat ketuhanan sudah ada. Maka adalah sempurna segala hamba fakir, terlebih baik mereka itu kebajikan. Dan iktibarkan olehmu kata ini dengan hal kanak-kanak yang tiada kuasa ia atas pihak memerintah, betapa perintahkan atas ibu bapaknya dan lainnya daripada kasih akan dia. Maka kata mu'allif, anak tuh kada minta ya, amal bujur-bujur lemah, bantu aja kuitannya, biar tuh sudah, biar 30 sudah, amun anaknya cacat, kada bisa berdiri seorang, atau kada bakal, pasti dibantu oleh kuitannya. Apalagi kita dengan Allah Ta'ala, amun bujur-bujur merasa kada mampu apa-apa, kada mungkin Allah Ta'ala biarkan, pasti dibantu, pasti dituntun oleh Allah Ta'ala. Tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi, tahqiqkan olehmu akan segala sifatmu, niscaya ditolong engkau dengan segala sifatnya. Maka manakala engkau bertambah akan tahqiq pada segala sifatmu, niscaya bertambah engkau beroleh tolong daripada segala sifatnya. Nah, ujar saja.
bujur-bujur. Tahqiq itu anu benar, sampai ke detailnya tuh bujur. Amun situ 5 meter, belakang tuh kada boleh 5 meter 10 senti, 5 meter 5 senti kada boleh. Itu ngarannya tahqiq tuh aja bujur-bujur rinci itu nah. Amun bawa lahan kayak ini jangan sampai ada celah. Jadi pas ukurnya itu tahqiq, ngarannya itu tahqiq tuh kayak bujur-bujur sampai ke detail-detailnya. Maka ujar Sidin, bujur-bujur dengan sifatnya hamba yang kekurangan itu nah, bujur-bujur dirasakan. Maka baru Allah Ta'ala beri kita dengan sifat kesempurnaannya. Makanya ingat benar apa ngarannya dialognya Abah Guru dengan Abah Sidin. Cuman siapa di antara pian yang ingat kisahnya lah. Jadi antara Abah Guru atau abahnya Abah Guru itu yang Abah Abdul-Ghaninya kah atau guru sepupunya kah yang berpadah kenyataan Allah Ta'ala itu di mana? Di ilmu kah dirasa? Nah yang berpadah di ilmu tuh Abah Guru kah atau abahnya Sidin? Kalau tetap paling mengingat kisah itu. Makanya yang satu berpadah di ilmu, yang satu berpadah di rasa. Guru sekumpul di ilmu lah, Abah Sidin dirasa. Jadi kayak itu rasanya Abah Sidin yang dirasa. Amun di ilmu itu belum tentu kita merasakan. Nah, amun dirasa itu bujur-bujur apa ngarannya? Bujur-bujur memandang hati. Aku dirasa-rasa bujur itu. Tahaqqaq bidzalika yumidduka biizzatihi. Terloncat. Dan wajah tahqiq dengan segala sifatmu itu bahwa engkau tilik dalam tiap-tiap segala ahwalmu, maka engkau lihat lemah dan dhaifmu dan fakirmu dan hinamu dalam tiap-tiap sesuatu. Maka apabila engkau berkehendak umpamanya akan sesuatu hajat, maka engkau takdirkan akan maut yang mengantar ia antaramu dan antara hajat itu. Dengan sekira-kira demikian engkau lihat bahwasanya pekerjaan itu tiada bagimu dan tiada daripadamu. Makanya jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, amun mataku tertutup aku kada tahu itu buka atau kada. Amun kaki kananku melangkah aku kada tahu kaki kiri kawa kada membalas. Ujar Sidin. Nah, orang mengira karena Imam Nawawi Ma'andak itu di bab ingat mati, lalu dibahas di bab ingat mati aja kada. Ini kada soal bab ingat mati aja. Ini bab kita bujur-bujur merasa lemah. Bebaya membuka mata habis nutup mengalihnya. Tapi sampai ke situ tahqiqnya, sampai jauh benar. Nah, tahaqqaq bidzalika yumiduka biizzatihi. Tahqiqkan olehmu akan kehinaanmu, niscaya ditolong engkau dengan kemuliaannya, maka engkau mulia dengan dia, seperti kata Syekh Shibli rahmatullahi alaihi. Abu Bakar Ash-Shibli kalau Syekh Shibli. Dan sungguhnya telah kuhinakan hingga muliakan dalam apa ini? Dalam hinaku tiap-tiap sesuatu yang hina, dan kumuliakan hingga tiada muliakan seorang melainkan padaku dan pada orang yang telah kemuliakan rasanya ini padanya. Tahaqqaq bi'izzika yuhibbuka biqudratihi. Tahqiqkan olehmu akan lemahmu, niscaya ditolong engkau dengan kudratnya. Makanya lah amun anak gurunya sugih, anaknya pintar pula, dihormati masyarakat lagi. Maulah yang merasa hina. Kayaknya itu perjuangan yang ngalih benar itu, lawas itu mujahadahnya itu.
Kada kayak orang dari awal fakir, namun dari awal fakir kemudian dimuliakan mesti nyaman belajar. Namun dari awal sudah suci, dari awal dimuliakan orang luar biasa. Mujahadahnya itu kada nyaman-nyaman bang posisi kayak itu. Tiada kuasa seorang dalam wujud dengan kudratnya, hingga tiada kuasa seorang dalam wujud mendirikan akan dikau. Maka jika berbuat ia, niscaya binasa ia pada ketika itu. Dan barang siapa berkehendak ia kepada Allah dan hinakannya kepadanya, niscaya kaya ia. Dan barang siapa kaya ia dengan daku, niscaya lari ia daripada tiap-tiap suatu. Maka barang siapa ada sifat iftiqarnya terlebih baik, niscaya adalah perlihatnya daripada kaya, daripada kaya, dan mulia itu terlebih besar. Dan kemuliaan orang yang murid itu dengan sekadar meninggalkan hawanya. Maka barang siapa menuntut sekaliannya kemuliaan, maka hendaklah ia menolakkan segala sesuatu. Tahaqqaq bid'afika yumiduka bihaulihi wa quwwatihi, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan membaca kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidayah kedua orang tua kita dalam masalah Fatimah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'anna qurban fi dinna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu bertahlil dulu, habis berzikir. Ilahi sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'in sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatin hujjatihim wa sunnatihim shaykhina ibn sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 إلا
illallah 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 Allah 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 Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad Allahumma nawwir qulubana bil ma'rifati wal qur'ani hidayatika man fil ardi bil syamsika wa bil birhamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ngarannya ada kan? HP ini di atas sih. Ada ngarannya. Ya itu pun 4 kan? HP dulu ya. Sebentar ya.
وحسن أرواحي إلى الشهد مسكن ولمر من الملال بن نهرودين وهجة بدوها بنت سليمان ومسكن بن أمين وحوان بن سهر الأمان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملتها على الذين من قبلنا ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 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 Ya Allah 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khusan li ruhi ila syahbin masran wa nimrum nirmala binti Nahrudin wa hajjah badriyah binti Sulaiman wa masran bin Amin wa Muhammad Rifan bin Sahlaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakiran hamdan naimin. Hamdan yufina fi manzilihi rabbal alamin kam yang bagda bijaya jamal fa'adin sunasani. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna salaka tasbana qur'ana tasbana wa qira'atin hadhihi Taban jazalan jarmi kadima wa taqabbalaha lana fadrika wa ihsanika qabla hasan jabna jarila nasallallahu man tajallaha min hadiyat wa salaha ila hadrat yasin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syarafi qarami thumma sabni sabidalika ila ruhi wa abahi wa khanihim bil mursalin sallallahu wa sallam alaihi wa alihi ajmain ala kulli wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin thumma sabni sabidalika ila ruhi ma sha Allah ruhi ya abaina wa mahatina وجدنا جنتنا خنا خنا قربت وجيراننا وجميع من المسلمات والمسلمات حسن إلى روحي إلى شهب المسكن ونور من الملا بن نهرده وحجاب بدر بن سليمان المسكن بن أبي نهار رفان بن سهل الأمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبورهم روضة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزكي سانهم كانوا مسيئين فتجعل سيئاتهم اللهم اجعلها فداء لهم من النار واتقناها من النار واسقناها من النار وسترناها من النار جنتها من النار وحجبناها من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمة مغفرة شفاعة على رحيم اللهم انزل رحمة مغفرة شفاعة على رحيم اللهم انزل رحمة مغفرة شفاعة على رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم.